Dear students, welcome to A1 Blom Education. ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂରାଜୀ ବହିର ଚାପ୍ଟର 2 ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେକ୍ସିକାନ ଷ୍ଟୋରି। ସେଭେରାଲ ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେକ୍ସିକୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଗପଟି ଜିଏଲ୍ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ ବା ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ ସେ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ରାଇଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ରାଇଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ he has written a lot of stories related on civilian conflict। ସେ ବହୁତ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ମେକ୍ସିକୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, all that time he was writing a lots of stories as well as a lot of articles he had written। ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଏଲ୍ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ 1931 ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼, ହେଲା, ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ପାଇଥିଲେ 1931ରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗ୍ରେଗୋରିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ୍ରେଗୋରିଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୱାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ୱାନ୍ ହୁ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରେଗୋରିଓ। ତାହେଲେ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖକଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଗପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ରିଟନ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍? ତୁମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛ? ଡିଡ୍ ୟୁ ଏଭର୍ କମ୍ ଆକ୍ରସ୍? ପିଲାମାନେ କମ୍ ଆକ୍ରସ୍, କମ୍ ଆକ୍ରସ୍ର ମାନେ ଜାଣିଛ? କମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ ଆକ୍ରସ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ହେଲା। କମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଫ୍ରେଜାଲ ଭାର୍ବ, ହେଲା। ଫାଉଣ୍ଡର ଫ୍ରେଜାଲ ଭାର୍ବ ହେଉଛି କମ୍ ଆକ୍ରସ୍। ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବାର ତୁମେ କେବେ ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ? କେହି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବାର ତୁମେ କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ଗପ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପିପୁଲ ବିଲିଭ୍ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ପୁଟ୍ ଆୱାର ଫେଥ୍ ଇନ୍? ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଡେଲିକେଟଲି ପଜେସ୍। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏହି ଗପଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଡେଲିକେଟଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଜିଏଲ୍ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗ୍ରେଗୋରିଓର ମାନେ ମନେ ରହିଲା। ଗ୍ରେଗୋରିଓ ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 50 MCQ ଆସିବ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ, ଗ୍ରେଗୋରିଓର ମିନିଂ ବି ପଡ଼ିଥିବ और ग्रेगोरियर स्पेलिंग नहले थिबो, हैला। So my dear students, if you came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education, हैला। ताले गपरे प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर होची लेंचो। मुख्य चरित्र किए ना लेंचो। प्रोटागनिस्ट शब्दटी म ध्यान देबो, इ भी आसे गपर प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर, हैला। प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर PROTAGONIST किए ना लेंचो। गपर मुख्य चरित्र किए ना लेंचो। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। ताले लेंचो जने कृषक, से भगवान को किछि टंका मागिछि जेतेबेले तार शस्य
ହାନି ଘଟିଛି ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡଜ୍ ଲେଞ୍ଚର୍ସ ଲେଟର ରିଚ୍ ଗଡ୍, ଲେଞ୍ଚର ଚିଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କି? ଡଜ୍ ଗଡ୍ ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ମନି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି କି? ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଆସ ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭାବିବା ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଫୋର ୟୁ ବିଗିନ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗପ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। So those who came to firstly this channel, take a look and just concentrate what I am explaining, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦ ହାଉସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗ୍ରାମାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼େଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠାରେ କହୁଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମା ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଦେଖିଲ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦ ହାଉସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର, ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲ ହିଲ୍, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଘରଟି ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ, এই ଯେଉଁ ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ହାଇଫେନ୍ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଡିଫାଇନିଂରେ ଗୋଟେ କମା କିମ୍ବା ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦୁଇଟି କମା ନହେଲେ ଦୁଇଟି ହାଇଫେନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଦ ହାଉସ୍ ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦୁଇଟି କମା ନହେଲେ ଦୁଇଟି ହାଇଫେନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦ ହାଉସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲ ହିଲ୍, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଯେଉଁ ଘରଟା କି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଥିଲା। ଏଠି ବୁଝିହେଲା କାହିଁକି ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା। ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ ନେବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଡିଫାଇନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ଡିଫାଇନିଂରେ ଦୁଇଟି ହାଇଫେନ୍ ରହିବ ଆଉ ଡିଫାଇନିଂରେ ଗୋଟିଏ ହାଇଫେନ୍ ରହିବ ଏବଂ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂରେ ଦୁଇଟି ହାଇଫେନ୍ ରହିବ ହେଲା। From this height one would see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ତାହେଲେ ସେହି ଉଚ୍ଚାରୁ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରେ ଘରଟି ରହିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ଲେଞ୍ଚର ଘର ଥିଲା, ସେଇ ଘର ଉପରୁ ଜଣେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ନା ନଦୀ ଏବଂ ପାଚିଥିବା ମକା ହେଲା, ପାଚିଥିବା ମକା କ୍ଷେତକୁ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କଲେ କ'ଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ଅମଳ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନପୋର୍, ତାହେଲେ ଲେଞ୍ଚର କ୍ଷେତ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ନା ଡାଉନପୋର୍, ଅଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅସରାଏ ବର୍ଷା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର ଅଫ୍ ରେନ୍, ଅଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। କ'ଣ? ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍, ତାହେଲେ ଭୂଇଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଡାଉନପୋର୍ ମାନେ କ'ଣ, ହେଭି ଫଲ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ଅର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର କିମ୍ବା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପୁଣି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ନା ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ମୁଁ ତ କହିଛି ତୁମକୁ ଡିଫାଇନିଂରେ ଗୋଟିଏ ହାଇଫେନ୍, ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂରେ ଦୁଇଟି ହାଇଫେନ୍। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚର ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, ତାହେଲେ ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ନା ତାର କ୍ଷେତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲା, ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ହେ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସେ କିଛି ନ କରି ଏଲ୍ସ ବଟ୍ ସି ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ
ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर ऑफ रेन कौन ना से डाउनपोर आवश्यक करथिला डाउनपोर माने कौन ना हेवी फॉल ऑफ रेन डाउनपोर मीन्स हेवी फॉल ऑफ रेन डाउनपोर मीन्स हेवी फॉल ऑफ heavy fall of heavy fall of rains. So dear student, just sorry for the interruption. आमे देखिया वर्तमान मु कोन कहली ना थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सकाळ सारा लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली जे कि तार खेत गुड़िक विषय रे भल भाव रे जानिथिला हार्ड डन नथिंग से किछि कर नथिला एल्स किछि भी कर नथिला बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट किंतु से उत्तर पूर्व आकाश को चाहि रहिथिला क्वेश्चन वर्तमान आसीबो व्हाई द लेंचो वाज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई कोन पे ना से डाउनपोर माने को ना हेवी फॉल ऑफ रेन और एटलीस्ट ही वाज जस्ट हॉपिंग फॉर कौन ही वाज हॉपिंग फॉर ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर ऑफ रेन फॉर गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न हैला ताले भल मक्का अमल हेया पई से अधिक वर्षा किंबा असराय वर्षा आवश्यक करुथिला तापर जीवा नेक्स्ट पैराग्राफ को बुझिबा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर लेंचो कहूची ता स्त्री को आमे आज वर्षा पाइबा को जाउछे किंतु लेंचर स्त्री कौन उत्तर देला वुमेन कहा को रिफर करछि ना लेंचर स्त्री द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर लेंचर स्त्री जी कि संध्या भोजन ताले सपर कौन पे कहगला सपर होची पाश्चात्य देश गुड़ी करे इट इज एन इवनिंग मील इट इज an evening breakfast it is an evening breakfast yes or no supper कहले sometimes it also comes in MCQ supper is what type of meal options will have given option दिया जाइथुवा पिला माने ये होची इवनिंग ब्रेकफास्ट जोड़ा कि पाश्चात्य देश गुड़ी करे लोक माने खाती संध्या समय जोटा ताले लेंचर स्त्री यही समय कौन करुला ना सपर तैयारी करुला से कौन रिप्लाई देला यस गॉड विलिंग हाँ भगवान को इच्छा यही समय कौन थिला ना द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड लेंचर बड़ पिला माने कौन ना खेत रे काम करुथिले व्हाइल द स्मॉलर वन्स वी आर प्लेइंग नियर द हाउस एवं छोट पिला माने घर निकट रे खेलुथिले until the women called them to all ताले महिला जनक समस्त को डाकिबा पर्यंत कौन पाई ना कम फॉर डिनर रात्र भोजन पाई इट वाज ड्यूरिंग द मील ताले वर्तमान कौन हैला रात्र भोजन रो समय जस्ट एज लेंचो हार्ड प्रेडिक्टेड जेमिति लेंचो पूर्वानुमान करिथिला प्रेडिक्टेड माने कौन पूर्वानुमान करिथिला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल हठात बड़ बड़ वर्षा टपा पड़ा आरंभ है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन उत्तर पूर्व आकाश रे बड़ बड़ पर्वत आकृतिर है मेघमंडल सब देखागला मेघमंडल सब पाखे आसुथिबार देखागला अप्रोचिंग कहले कौन पाखे आसबार यही प्रश्न भी आसे पिला माने द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट व्हाइल द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल हाउ वाज द एयर क्वेश्चन आसी ऑप्शन थी तुम कौन लिख फ्रेश एंड स्वीट द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट कौन कहली मु आथर रिपीट करुची व्हाइल बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल जेते बेले बड़ बड़ वर्षा टपा पड़िबा आरंभ हैला हाउ वाज द एयर कौन फ्रेश एंड स्वीट तापरे कौन है द मैन किए से मैन लेंचो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन ताले कौन सी कारण न था लोकटी कौन है बाहर को बाहरी गला देन टू हाव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी कौन पे ना वर्षा रे भिजी वर्षा टपार शरीर को भिजाई आनंद अनुभव करिया किए लेंचो बाहर को बाहरी गला एंड व्हेन ही रिटर्न जेते बेले से फेरिला कौन ही एक्सक्लेम्ड से चकित हो गला किए लेंचो से समय लेंचो गोटे सेंटेंस यूज करी से सेंटेंस विषय टी बुझा आस पिला माने
दिज आर नॉट रेन ड्रप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दिज आर न्यू दे आर न्यू कॉइन्स। एठे जो दे आर न्यू कॉइन्स लिखाई एठे कौ फिगर ऑफ स्पीच कौ अलंकार लेंच वर्षा टपा गुड़ी को कौन कहला ना न्यू कॉइन कहला माने ये होची मेटाफोर हैला लाइक आज यूज करनी ये होची मेटाफोर रूपक अलंकार हैला कौन कहला दिज आर नॉट रेन ड्रप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई लेंच एते खुशी हो जाइथिला से कौन कहूची ना ये जो आकाशरू पड़ुथिबा वर्षा टपा गुड़िक वर्षा टपा नुहे एगुड़ी कहूची कौन ना नुआ मुद्रा तेने होची रूपक अलंकार। द बिग ड्रप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन्स आर 5 आगुड़ी से कौन कहला ना बड़ बड़ वर्षा टपा गुड़िक 10 सेंट कहले कौन कहवा तांकर जो ए 1 पेसो 100 सेंट हैला 1 पेसो 100 सेंट 100 सेंट रो 1 सेंट जदि आम भारतीय मुद्रा ताको बुझिबा आम 10 सेंट कहले 10 टंका बुझिबा हैला आउ लिटिल वन्स आर 5 बोले 5 टंका एठी आम बुझिबा जे बड़ बड़ वर्षा टपा गुड़िक 10 टंकिया सेंट पर थिला एवं छोट छोट वर्षा टपा गुड़िक 5 टंकिया सेंट पर थिला ये भी कौन है ये भी मेटाफोर है 10 सेंट as well as 5 सेंट ये भी मेटाफोर मु तो जिते बेले ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम मु पढ़ेली सेते बेले मु कहि सारी सिमिली मेटाफोर कौन सिमिली रे आज लाइक व्यवहार हुए मेटाफोर रे आज लाइक व्यवहार न होई दुईटी अनलाइक थिंग्स को डायरेक्ट कंपेयर करा जाए। With a satisfied expression he regarded the field ताले संतोष होई किए लेंच ही रिगार्डेड एठी रिगार्डेड अर्थ देखिला किंतु रिगार्डेड अर्थ को रेस्पेक्ट एडमायर करिवा हला इन दिस स्टोरी रिगार्डेड मीन्स नोटिस्ड सो हला सो देखिला with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn ताहले संतोष होई कौन पाचिला मका खेत को से लक्ष्य कला with its flowers यार फूल गुड़ी को मध्य ड्रेप्ड ड्रेप माने कभर है ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन वर्षार परदारे सते जेपरी आवृत हो जाइथिला बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो किंतु हठात गोटे शक्तिशाली पवन बहिबा आरंभ होला एलॉन्ग विथ रेन भेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल ता सहित बहुत बड़ बड़ कुआपथर पड़िला देखिबा दिस ट्रूली डिड रिजिम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स पुणी मेटाफोर व्यवहार है ताले रिजिम्बल माने कौन रिजिम्बल माने एकापरी देखा जिबा रिजिम्बल को आम टेक आफ्टर भी कहि परिबा टेक आफ्टर ये हूँ फ्रेजल भार है रिजिम्बल कहले टेक आफ्टर ताहले वर्षा टपा गुड़िक किपरि देखा जाउथिला ना किपरि रिजिम्बल होउथिला ना नुआ रूपा मुद्रा परी ना ना वर्षा टपा नुह ये जो हेलस्टोन्स गुड़िक हेलस्टोन्स से देखा धड़ा कुआपथर है से गुड़िक किपरि रिजिम्बल थिला से गुड़िक नुआ रूपा मुद्रा परी देखा जाउथिला ताले रिजिम्बल माने एका परी देखा जिबा कहा परी देखा होथिला ना नुआ रूपा मुद्रा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ यह वर्तमान बहुत खराब हेबाकु जाउछि यह वास्तव में बहुत खराब हेबाकु जाउछि एक्सक्लेम्ड द मैन लोकटी चकित हो गला तापर कौन कला लेंच से भाविला ना ना ये बहुत शीघ्र चली जीवो अल्प समय भितर बंद हो जीवो आई होप इट पासेस क्विकली है आई होप इट पासेस क्विकली मु भावुची बहुत शीघ्र बंद हो जीवो इट डिड नॉट पास क्विकली हा शीघ्र अतिक्रम करी गला नहीं फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस 1 घंटा पर्यंत ताले कौन है ना बरफ वृष्टि है कौटी ना घर उपरे द गार्डन बगीचारे द हिल साइड पहाड़ पार्श्वे द कॉर्नफील्ड मका क्षेत्र ऑन द होल वैली संपूर्ण उपत्यकार समग्र उपत्यकार बरफ वृष्टि है द फील्ड वाज व्हाइट ताले क्षेत्रटी संपूर्ण धड़ा देखा जाउथिला किपरि
ନା ସତେ ଯେପରି। ଏଠି ପୁଣି ଆଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କ'ଣ? ଆଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ସିମିଲି, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଲେଞ୍ଚର କ୍ଷେତଟି ସତେ ଯେପରି ଲୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସିମିଲି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଗଛରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ତାହେଲେ ଗହମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ, ଗଛରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଞ୍ଚର୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଡନେସ୍। ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା, he stood in the middle of the field. ତାହେଲେ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। And said to his sons, ଏବଂ ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲକର୍ସ, ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ମେଞ୍ଚାଏ ପଙ୍ଗପାଳ would have left more than this, ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କହିଲା? The hail has left nothing. ତାହେଲେ ବରଫ ଝଡ଼ କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି? ନା ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନ କର୍ନ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ମକା ପାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍। ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ସେଦିନ ରାତି ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି। ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ? ଅଲ୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। 3ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନ, ନଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନଥିଂ। ହେଲା। ମୁଁ କହିବି, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବି। ନ, ନଟ୍, ନଥିଂ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନ, ନଟ୍ ଏବଂ ନଥିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବିଗିନିଂରେ ରହୁଛି, ସେପରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହୁ? ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେଗେଟିଭ୍ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଗପରେ କେତୋଟି ନେଗେଟିଭ୍ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା। ନିଜେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ you will find the negative emphatic options will have given in the examination. ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି 3ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନ, ନଟ୍ ଆଉ ନଥିଂ। ନେକ୍ସଟକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା। ଅଲ୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଂ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ नो ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। କେହି ନାହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍, ଯିଏକି ସେହି ନିର୍ଜନ ନିକାଞ୍ଚନ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ସଲିଟାରୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଲନ୍। ହେଲା। ଏଲନ୍। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହପ୍। ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା। କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା ଲେଞ୍ଚର? ନା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। ରିମେମ୍ବର नो ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଲେଞ୍ଚ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେହି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କେହି ଅପସେଟ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅପସେଟ୍ ମାନେ ବିବ୍ରତ ହେବା। ଇଭେନ୍ ଦୋ, ଯଦିଓ, ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହେଲା, କେହି ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, नो ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୂଆ କଥାଟେ କହୁଛି ଏଠି। ଯେହେତୁ ଡାଏ ଅଫ୍ ଅଛି, ନୂଆ କଥାଟେ କହିଛି, ଗ୍ରାମାର କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଡେଥ୍ 2 ପ୍ରକାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍। ହେଲା।
गोटे इंटरनल कज मु नेचुरल अननेचुरल कर दूची बहुत शीघ्र बुझी पारिबो नेचुरल अननेचुरल हला नेचुरल रे सब बेले अप व्यवहार हुए जेमिति हमर डिजीज हला हला डिजीज हला कि ओल्ड एज हला किंबा ओल्ड एज हला अप रो व्यवहार हुए नेचुरल डेथ रे अप व्यवहार हुए अननेचुरल डेथ रे फ्रॉम व्यवहार हुए जेमिति ओवर वर्क हला सुइसाइड हला ओवर इटिंग है से सब फ्रॉम व्यवहार हम बुझीगल तो ये कौन हंगर हूँ नेचुरल भोक हवाटा नेचुरल बुझीगला नेचुरल डेथ रे अव्यवहार हम अननेचुरल डेथ रे फ्रॉम व्यवहार हम दैट इज व्हाट दे से माने जहाँ कहती ए दे किए दे कौन पे यूज करागला दे हूँ लोक माने पीपुल दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर से माने जहाँ कहती कहीं भोकरे मरती ना ऑल थ्रू द नाइट राति सारा लेंचो थॉट ओनली वन हॉप लेंचो केवल गोटे आशा चिंता कला द हेल्प ऑफ गॉड भगवान साहाय्य हुज आइज आज ही हाड बीन इंस्ट्रक्टेड सत्य जेपरी जार आखि गुड़िक लेंचो को निर्देश दौला सी एव्रीथिंग जी सबू देखुं इवेन व्हाट इज डीप इन वन्स कनसाइंस जे कि गभीर जार विवेक अत्यंत गभीर के कनसाइंस माने कौन ना विवेक नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन पिला मान देख ए सेंटेंस को लक्ष्य कर लेंचो बलद परी गोटे मनीष थिला कौन पे सेंटेंस ये हूँ मेटाफर एग्जाम रे आसीबो ए सेंटेंस रे को फिगर ऑफ स्पीच व्यवहार होईछि हला तेणु पिला माने जो माने प्रथम थर करी ए चैनल को आसीछ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस इज योर चैनल ए वन ब्लॉम एजुकेशन ताले देखिलो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो बलद परी गोटे मनीष ये कौन ये हूँ मेटाफर रूपक अलंकार वर्किंग लाइक एन एनिमल एटी लाइक यूज करा हला वर्किंग लाइक एन एनिमल ये हूँ सिमिली ये पूरी संपूर्ण बुझी होतिबो बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट तथापि से जाने किपरि लेखा जीवो द फॉलोइंग संडे ता परदिन कौन रविवार आट डे ब्रेक सकाळ हेबा पूर्वरु पिला माने देखिलो आर्ट कोठी व्यवहार हुए गोटे सर्ट ट्रिक दउछि मन रख मु ग्रामर पढ़िला बेले भी कहिबी निश्चित भाव में गोटे सर्ट ट्रिक दउछि गुड बैड डस्क डॉन डे ब्रेक हार्ट गुड बैड डस्क डन डेब्रेक हार्ट सब बड़े दीटा एडजेक्टिव पर तुम सब बड़े आर्ट यूज करिवो हैला आर्ट प्रीपोजिशन यूज हुए आउ डस्क डन डेब्रेक हार्ट डस्क डन डेब्रेक हार्ट तांको पूर्वरे लागिवो हैला तांको पूर्वरे आर्ट ही लागे गुड बैड पर सब बड़े आर्ट व्यवहार हुए डस्क डन डेब्रेक हार्ट पूर्व मध्य आर्ट व्यवहार हुए दुईटी एडजेक्टिव गुड बैड पर आर्ट यूज करिवो डस्क डन डेब्रेक हार्ट पूर्व आर्ट यूज करिवो हैला आर्ट अनेक सुंदर सुंदर ट्रिक मु देवी जेतेबेले मु ग्रामर क्लास नेबी तेणु जो मैंने प्रथम थर करी इस चैनल को आसीछ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही बिगेन टू राइट ए लेटर तापरे से चिट्ठी लिखिबा आरंभ कला कि ना लेंचो ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन जोड़े से निजे बाजार को लेकिन गला देखा इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड पिला मन देखिलो इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड एठे देखिलो नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह भगवान को चिट्ठी पठाइबा केवल यह छोट काम नथिला इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड नेक्स्ट पैराग्राफ को भगवान ही रॉट से लिखिला इफ यू डोंट सेंड मी इफ यू डोंट हेल्प मी तुम्हें जदि मते साहाय्य न कर माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मु एवं मोर परिवार यही वर्ष भोकरे रहिबो तापर से लिखिला आई नीड ए 100 पेसो मु 100 पेसो आवश्यक करे पेसो कौन ना केते गुडे लैटिन अमेरिका कंट्री रो करेंसी हैला
पेश इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड मोर खेत बुणिबा पाई इन ऑर्डर टू कहले कौन ना पाई एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स शस्य उत्पादन हेबा पर्यंत मु बंचिबी ही रट टू गॉड ताले चिठी टू गॉड बोली से कोट लिखला लफाफा ऊपर ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड चिठीटी भितर भर्ती कला एंड स्टिल ट्रबल्ड तथापि से टिके असुविधार सम्मुखीन है वेन टू टाउन सहर को गला एट द पोस्ट ऑफिस डाक घरे ही प्लेस्ड ए स्टाम्प से गोटे टिकट लगाईदेला ऑन द लेटर कोठी चिठी उपरे एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स तापरे चिठीटी को डाक बाक्स भितर पकाईदेला वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारी मानक भितरु जणे पिला माने गोटे सुंदर ट्रिकटे दउछि पुणी आउ थरे नीदर ऑफ नॉन ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ कौन लिखली इदर ऑफ नीदर ऑफ नॉन ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ आ गोटे हूँ द नंबर ऑफ है जदि सेंटेंस आरंभ थीबो वर्ब सिंगुलर ही हेबो बुझीगला यहीपरि सेंटेंस गुड़िक आम सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट जिते मो क्लास नेबी सुंदर भाव में बुझेदेवी है वन ऑफ द एम्प्लॉय जड़े कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन जे कि पोस्टमैन थिला डाक पियन थिला एंड ऑल्सो हेल्पड एट पोस्ट ऑफिस से मध्य लेंच को पोस्ट ऑफिस रे साहाय्य कला वेन टू हिज बॉस ता मालिक निकट को हसी हसी गला आंतरिकतार खुशी हसी हसी गला एंड सड हिम द लेटर टू गॉड एवं ताकू भगवान को लिखिथिबा चिठीटी देखाइला भगवान को उद्देश्य लिखाई चिठीटी देखाइला नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ताले जने पोस्टमैन हिसाब रे तार वृत्तिकाल भितरे हैड ही नोन दैट एड्रेस से कौन से चिठीर ठिकाना जानिथिला द पोस्ट मास्टर पुणी देख पिला माने नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लोज है द पोस्ट मास्टर ए फैट जने मोटा एवं बंधु भावापन्न मनीष थिले व्यक्ति थिले एमिएबल कहले कौन बंधु भावापन्न ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग खुश हसी हसी नाके दम हो गले बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली किंतु हठात प्राय ही टर्न सीरियस से कथाटी को गुरुत्व नेले एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क चिठीटी को डेस्क उपरे थापुड़ेले कमेंटेड अभियोग कले व्हाट फेथ की विश्वास आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन मु आज कामना करुच्ची शुभेच्छा जनाऊँगी से लोकटर विश्वास उपरे हु रॉट दिस लेटर जी चिठी लिखी स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड भगवान को सहित पुणी चिठी विनिमय काम करेस्पोंडेंस कहले कौन चिठी विनिमय so in order not to shake the writer's faith in God तेणु से लेखकंकर विश्वास को एड़ाई न देवा पई द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया ताले गोटे आदर्श उपनीत हेले गोटे धारणा उपनीत हेले किए ना पोस्टमास्टर कौन कले आंसर द लेटर चिठीर उत्तर देवाई बट व्हेन ही ओपनड इट जिते से चिठी खोलिले इट वाज इविडेंट दैट टू आंसर ताले तांको सुस्पष्ट जना पड़ुला कौन उत्तर देवाक पड़िबो हेले इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल से आवश्यक कले किसी गोटे सदिच्छा भल काम करने किए ना पोस्टमास्टर चाहिए कौन ना इंक एंड पेपर किसी लेखा थिला इंक एवं पेपर माध्यम से किसी भल काम करने पोस्टमास्टर इच्छा कले बट ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन यहीटा भी पिला देखो सेंटेंस टी ये भी बेले बेले एमसीक्यू रे आसे कौन आसे केमिति आसे बट ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन ये जो ही अच्छी प्रोनाउन टी पर्सनल प्रोनाउन टी ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन तापर आसी थिबो ही रिफर्स टू होम ऑप्शन रे थिबो पोस्टमास्टर लेंचो पोस्टमैन थिबो हैला ये कौन ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन किए ना पोस्टमास्टर निज दृढ़ निष्पत्ति रे अटल रहिले हैला ये पोस्टमास्टर ऑफ आंसर रिजोल्यूशन कहले दृढ़ निष्पत्ति ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज ताले पोस्टमास्टर तांकर कर्मचारी मानक मध्य किछि टंका मागिले ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी से निजे मध्य निज दरमार किछि देले
and several friends of his, we are obliged to give something. ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଦାନ୍ୟତାର କାମ। ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି କହିଲେ କ'ଣ ନା ବଦାନ୍ୟତାର କାମ। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 pesos। ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଏକା ସହିତ 100 ପେସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍। ତେଣୁ ସେ କୃଷକଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭେଲପ୍। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଲଫାଫ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚ, ଲେଞ୍ଚର ଠିକଣାକୁ ସେଠି ସେ ଲେଖିଦେଲେ। ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗଡ଼୍। ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ। କିଏ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଆର୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ସଅଳ ଆସିଲା ଦାନ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଆସ୍କ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ସେ ପଚାରୁଛି ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି କି? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାହେଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସେ ନିଜେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାର ସନ୍ତୋଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାହାର? ନା ଲେଞ୍ଚର। ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍। ସରି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ ଶୋଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଲେଞ୍ଚ ଟିକିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ ସିଂ ଦ ମନି, କ'ଣ? ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେମିତି ତାର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲା। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନର୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍। ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିନଥିବେ କି ଡିନାଏ କରିନଥିବେ, ଠକି ନଥିବେ। ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍। ଲେଞ୍ଚ ଯାହା ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଲେଞ୍ଚ ଏପରି ଭାବିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଞ୍ଚ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଝରକା ନିକଟକୁ ଲେଞ୍ଚ ଚାଲିଗଲା। ଟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର ଏଣ୍ଡ ଇଙ୍କ୍। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଗଜ ଏବଂ କାଳି ମାଗିଲା। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍। ତାହେଲେ ଚିଠିରେ ସେ କୋଉଠି ଲେଖିଥିଲା? ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ। ତାହେଲେ ସତେ ଯେପରି ତାର କ'ଣ କପାଳରେ ହେଲା। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବ୍ରୋ, ଇଟ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଫरहेଡ୍ ହିୟର୍ ହେଲା। କପାଳରେ ସତେ ଯେପରି କ'ଣ ସ୍ୱେଦ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏଫର୍ଟ, କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍। ତାର ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଏ? ନା ଲେଞ୍ଚ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ କଲା। ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ସେ ପୁଣି ଝରକା ନିକଟକୁ ପଳେଇଲା। ଟୁ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଲିକ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜିଭରେ ଚାଟିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଫିକ୍ସଡ ଟୁ ଦ ଏନଭେଲପ୍, ଏବଂ ଲଫାଫା ଉପରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା। ତାର ହାତରେ ପ୍ରହାର କରି ଲଫାଫା ଉପରେ ଟିକଟଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ ଲେଟର ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିଠିଟିକୁ ସେ କୋଉଠି ପକାଇଲା? ନା ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପୁଣି ପକାଇଦେଲା। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଇଟ୍। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗଲେ, ନିଜେ ଗଲେ ଚିଠିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ସେଡ୍, ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ? ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍। ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ଡ ମି। କେବଳ 70 ଟଙ୍କା ବା 70 ପେସା ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ, ମୋତେ ବାକିତକ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଅ। ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। କାରଣ ଏଠି ସିନ୍ସର ଅର୍ଥ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ସର ଅର୍ଥ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା।
ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, କାରଣ ଏହା ମୁଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦ ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମୋତେ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦଳେ ଅସାଧୁ ଲୋକ। ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଦଳେ ଅସାଧୁ ଲୋକ। So dear students, I explained you the whole story from English to Odia. So those who came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education. ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଡିଫାଇନିଂ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ର ବ୍ୟବହାର, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। So take a look on this class again and get by heart what I have given you. ଯାହା ବି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଅ। God bless you. This much for today.